boys, 3-all. O, doon natin exhibition na. Sunod na ng women's volleyball dayon. O sa kamot. O pakita aksyon na ang superstar sa volleyball dayon na si Aljan Rick. 4-3. Servisyo Piangs para 5. Nakabunas may ka. Grabe din makakuha ng bulan ni Maika. Makahilo. 5-3. 5-3. Para 6. Inside na naman. 6-3. Change court. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. If you are bound to south of Cebu, you can drop by Guadalupe Carcar. Mapalitan ninyo diha sa Guadalupe Carcar. Doon na din Maricel Anthony Store outlet. Tara! Ay, Jonah! Ronald! Justin! Jimmy! Alakanin ang daga ni Jimmy. Disco mobile, basta disco. Arnoko. Basta Arnoko, disco. Lah, wako manan. Ibu na lang juana. Musukol na na, kalay. Oh, wala. Side out. Bola sa team Cebu.